chapter 16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Igsuon, kung nagunahuna ka nga nasuko ang Ginoo sa imo, kung nagunahuna ka nga gibiyaan na ka sa Ginoo, kung nagunahuna ka nga gipasagdan na ka sa Ginoo, karon dahil istoryahan ta ka nga wala gyud nasuko ang Ginoo sa imo, wala gyud ka gibiyaan sa Ginoo, ug labaw sa tanan wala ka gipasagdan sa Ginoo, kay gigugma ka pag-ayo sa Ginoo. Ingon di sa John 3:16 nga, kay gigugma sa Dios ang tibuok kalibutan. Ang kanang kalibutan dia, apil ka ana, apil ko ana, kitang tanan na. Tungod sa iyang dako nga gugma, gihatag niya iyang bugtong anak mao si Kristo. Aron sa pagpalansang dito sa krus sa Kalbaryo, mas kitaon itong ilansang kay kita ang makasala, kita ang nakasala. Pero tungod sa iyang dakong gugma, siya ang nipuli sa ato dito sa pagpalansang aron kita makabaton og kaluwasan. Kung atong padayonon, that whosoever believeth in Him, kung kinsang magtuo kang Kristo, kung kinsang mudawat sa iya, musalig sa iya, should not perish. Dili na gyud maimpierno, dili na gyud paghawak mo sa silot. Should not perish but have everlasting life, na naging kasiguruhan sa iyang kinabuhi.